माननीय मेयर जी, 2 दिन से बरसात हो रही, पूरा अहमदाबाद शहर डूबता जा रहा है। और शर्म की बात तो यह है कि कहीं ना कहीं एसी चैम्बरों में बैठकर जिन लोगों ने प्री मानसून की मीटिंग की गई थी, अब जब बरसात हो रही है तब वो सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। माननीय मेयर जी, हमारी आपसे मांग है कि जो भी अधिकारी थे, जो ड्रेनेज प्रोजेक्ट के अधिकारी है, जो करोड़ों रुपए का जिनको बजट दिया जाता है, कांग्रेस पार्टी ये बता रही है आपको कि प्री मानसून के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इतने वर्षों से भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय मेयर जी, उन सभी अधिकारियों पर सस्पेंशन लगना चाहिए। ऐसे अधिकारी जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बैठकर अहमदाबाद शहर की जनता के टैक्स के पैसों से भ्रष्टाचार कर रहे हो, माननीय मेयर श्री उन पर सस्पेंशन लगाना चाहिए। और माननीय मेयर श्री, पिछले 25 वर्ष से आपकी पार्टी यहां पर सत्ता में बैठी हुई है। 25 वर्ष एक ऐसा लंबा समय होता है कि कोई भी विस्तार हो या कोई भी शहर हो, यदि उसकी नींव से ईंट से भी उस विस्तार को डेवलप करना चाहे तो 25 वर्ष में तो उसको बहुत बड़ा विकास कर सकते हैं। एक तरफ स्मार्ट सिटी का टैग दिया गया है, एक तरफ अहमदाबाद को लिवेबल सिटी का टैग दिया गया है। माननीय मेयर जी, ये टैग किस काम का, जब आपके शासन में पिछले 25 वर्ष में अहमदाबाद शहर में 70% से ज्यादा भी स्टॉर्म वाटर लाइन ना डली हो। माननीय मेयर जी, तो प्री मानसून के नाम पर यह नाटक क्यों रचा जा रहा है? माननीय मेयर जी, कांग्रेस पार्टी आपके बीच में इसलिए आई हुई है कि समग्र अहमदाबाद शहर बरसात में परेशान होता जा रहा है। आपसे विनती है कि समग्र अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी है, ड्रेनेज प्रोजेक्ट और वाटर प्रोजेक्ट के जो अधिकारी है, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि माननीय मेयर जी, अभी तो बरसात का पानी आ रहा है, अभी 2-3 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी आपसे ये भी दावा कर रही है कि अभी गड्ढे पड़ना शुरू होने वाले हैं। फिर गड्ढे पड़ने के बाद माननीय मेयर जी, बीमारियां शुरू होने वाली है। माननीय मेयर जी, आपसे विनती है कि कड़ी कार्रवाई कीजिए। आपने कल भी मीटिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद भी आपके अधिकारी एसी चैम्बरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। माननीय मेयर जी, हमारा आपसे निवेदन है कि डीवाईएमसी कक्षा का अधिकारी यदि उसके जोन में पानी भरता हो और यदि उसे लगता हो कि यहाँ पर बहुत पानी है, माननीय मेयर जी, डीवाईएमसी के पानी में आना चाहिए और अहमदाबाद शहर की जनता को जवाब देना चाहिए। આપના છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અમે સાંભળતા આવ્યા છીએ, સિંગાપુર અને શાંઘાઈ સાથે અમને સરખાવવામાં આવે છે, સરખાવવું જોઈએ। ત્યારે આજે જયારે 2 દિવસથી વરસાદ પડે છે, એના આગળ સિંગાપુર શહેરને શાંઘાઈ સિંગાપુર સુધી જોઈને આવ્યો છું। આજે કાલે 15 દિવસ વરસાદ પડે ને, ત્યાં 2-3 કલાકમાં રોજ વરસાદ પડે છે, દિવસમાં 2 વાર 3 વાર વરસાદ પડે છે, તો ત્યાં પાણી નથી ભરાતું। પણ આપણે ત્યાં સાહેબ આંટો મારીને આવ્યા છે તો જોઈને આવ્યા છે કે સિંગાપુર શાંઘાઈ, એટલે આ આપણે કરતા પહેલા, કોઈના સાથે ઉદાહરણ આપતા પહેલા આપણે અમદાવાદને કેવી રીતે કરવું જોઈએ। આજે ટેક્સી તો સાફ નથી થઈ લોકોની, વિસ્તારોમાં જેમ તેમ પાણી ભરી સમગ્ર વિસ્તારમાં અમારો વિસ્તાર વિચાર છે। છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અમે કહીએ, આપ તો અમને બોર્ડમાં બોલવા પણ નથી દીધા, છેલ્લા ઘણા સમયથી એટલા માટે કે અમે બોલીશું તો મીડિયા અમારો લેશે, એટલે અમને બોલવા પણ મારે મોડું બંધ કરવામાં આવે છે। એટલે મેયરશ્રી, આપને વિનંતી છે, પીવાનું પાણી નથી પણ વરસાદી પાણી એટલું આવશે નિકાળો, વધતા ડ્રેનેજો બેક મારે છે, એટલી બધી ડ્રેનેજ બેક મારે છે કે વિસ્તારોમાં જાણે રોગચાળો ફાટી જાય, રોડ કાળા કાળા દેખાય છે, આ ગટરના પાણીથી વધુ કાળા થઈ જાય છે અને રોગચાળો ફાટવા જાય છે। અમારા વિસ્તાર સાથે બી અન્યાય બંધ કરો અને કાયમી પાણી ન ભરાય। સાહેબ કહેતા હતા કે ભાઈ અમદાવાદમાં કોઈ જગ્યા પાણી નહીં ભરાય। સામાન્ય સભામાં અમારા નેતાએ કીધું 10 મિનિટમાં તમારી પોલ ખુલી હશે, એવું જ થયું। કુદરતે વરસાદ મોકલી દીધો ને 10 મિનિટમાં ભાગતા થતો। આ કુદરતે અમારી વાતને માની છે પણ આપના કાર્યને નકાર્યા છે। આપણે જે કંઈ બી આજ સુધી ભ્રષ્ટાચાર, જમીનની ઉપર તો ભ્રષ્ટાચાર ચાલે છે પણ જમીનની અંદર પણ ભ્રષ્ટાચાર આ ખુલ્લો દેખાય છે અને કુદરતની પોલ ખોલી નાખી।